ষষ্ঠী দেবীর ব্রতকথা। সাধः সমুদ্রসেনস্য সর্বাবয়শোভনা দুহিতাসমনা নাম্নী युवती सा बभूव। सादरहिरण्यराजस्य सुता वैनां ददौ पिता विदुषे शरणराजाय सधर्मनिरताय च। ततो नावं समारुह्य वाणिज्यार्थं गतो हि सः ततः शुश्रूषरयन्येषां सापि च प्रिया बन्धुर्भिर्निन्द्यमाना च रुरोदातीव दुःखिता सन्मार्षष्ठिकां देवीं सर्वदा सुमना तथा। प्रसीद वरदे देवी नमस्ते मातरम्बिके तातयते कृपयाविष्टा देवी भगवती तदा वृद्धां तनुं समाश्रित्य पुरुताः संस्थिता ब्रवीत् देव्युवाच कुरु पुत्री व्रतं षष्ठ्याः सर्वदा कामदायकं ज्येष्ठमासि शीते पक्षे षष्ठं वानसमीपतः सुवर्णा प्रतिमां षष्ठीं कृत्वा वा चन्दनात्मिकं पूजयेत् गन्धपुष्पाद्यै चतुष्कोणे च मण्डले धूपदीपश्च नैवेद्यनानाफलसमन्वितैः चन्दनयज्ञताम्बूलैः अंशुकश्च प्रपूजयेत् स्कन्दस्य जननीं देवीं मन्त्रनानेन सुब्रते ॐ धातृत्वं कार्तिकेयस्य षष्ठीति षष्ठीति विश्रुता तत्प्रसादहं देवी प्राप्नुयां बुद्धिमप्नुमां रूपं देहि यशो देहि भाग्यं भगवति देहि मे पुत्रां देहि धनं देहि सर्वान् कामश्च देहि मे तदा भगवती देवी सर्वाभीष्टप्रदा भवेत् इत्युक्ता सा महादेवी तत्रै अन्तर्हिताभवत्।